primeira página volta ao contacto consigo para lhe falar da luta heroica e quase ignorada no Ocidente de todo o povo de um território contra o seu ocupante. E isto na forma de crónica quase inédita daquilo que se pode chamar o Segundo Timor da Indonésia. Trata-se, com efeito, de uma história com marcantes semelhanças com a de Timor-Leste, desde a retirada mais ou menos precipitada do colonizador até ao choque dos autóctonos com a cultura hegemónica da entidade política que surgiu como nova soberania. Tudo convida a ver com atenção o trabalho apaixonante realizado no local por uma equipa da televisão evangélica holandesa. Até porque, como nele se conclui, pode-se sempre argumentar com o desconhecimento da realidade relatada. Mas ninguém pode voltar a dizer o mesmo depois deste programa sobre Papua, como sobre Timor, na Holanda, como em Portugal. Os jovens papuas vão e vêm da guerra. É o que cantam os jovens guerrilheiros durante as suas operações contra a administração indonésia. Estas são as primeiras imagens de uma guerra até agora praticamente desconhecida que graça do outro lado do mundo. A OPM, Organização para a Independência da Papua, luta por um Estado livre e independente na metade ocidental da segunda maior ilha do mundo. A parte oriental acedeu à independência em 1975 com o nome de Papua Nova Guiné. Anteriormente, fora administrada pela Austrália. Do outro lado da fronteira, situa-se Irian Jaya, uma província da Indonésia. Os papuas que lá vivem não são livres. Depois da saída dos holandeses em 1962, estes papuas sentiram-se oprimidos. Dos 800 mil papuas de Irian Jaya, mais de 10 mil fugiram para o outro lado da fronteira nos últimos anos. Permulaan bulan April, Indonesia kejar kami, bunuh kambing dan operasi rumah-rumah sampai ditembak mati orang sehingga kita lari tidur di hutan dan mereka datang ambil kita punya tanah dan mereka bikin kita macam anjing babi sehingga kami datang bertahan di sini dan kita usaha untuk tanah kita dan kita merdeka sendiri. Eru yang nitmando. Nukayo be tenaba. Nukayo ai goyau. Ebon kita yem no taipe. Pata Indonesia ta yem no tai yen fuite. Kayan mando nuk no taendo. Uhe nehe hayo petagor. Eru yang nitmando. Jadi di sana banyak pengorbanan manusia maupun ternak maupun pembakaran kampung, perkosaan, ambil tindakan banyak tanpa alasan. Sehingga kami datang bertahan di sini selama 8 tahun. Sehingga sekarang kami menanti siapa yang mendukung dan kasih hak kebebasan untuk kami pulang ke daerah Irian Jaya. O impasse não se aplica apenas aos refugiados papuas. Os combatentes da OPM também não recebem ajuda. O general Mawan dá as últimas instruções aos seus homens que se preparam para a próxima operação. Partem para a selva com armas primitivas. Terão algumas hipóteses de êxito? Dificilmente. Mas isso é irrelevante para os combatentes da OPM que lutam pela liberdade de Irian Ocidental. Apesar das dificuldades, o seu desejo de liberdade é cada vez mais forte. Ini tanah kita wilayah West Papua Barat. Di dalam itu kita berjuang untuk menuntut hak kemerdekaan. Em 1824, a parte ocidental da ilha passou a pertencer ao Reino da Holanda, que deu pouca atenção a esta terra dos papuas. Mas tudo mudou em 1949, quando a Indonésia se tornou independente. A soberania sobre a Nova Guiné holandesa não foi transferida ao mesmo tempo
porque os holandeses acharam que estariam em melhores condições para desenvolver este país. Chegou mesmo a falar-se da independência da Papua. Isto levou à política de confronto do presidente Sukarno da Indonésia, que queria garantir que a Nova Guiné holandesa fizesse parte do seu país. À linguagem hostil de Sukarno seguiram-se os atos. Tropas indonésias foram lançadas sobre a Nova Guiné. Frequentemente os soldados eram feitos prisioneiros. A Holanda decidiu igualmente enviar soldados para a terra dos Papuas. Parecia que se estava prestes a iniciar uma verdadeira guerra. A Indonésia com armas soviéticas e a Holanda apoiada pelos americanos. Pelo menos era isso que os holandeses pensavam. O presidente Kennedy enviou o seu irmão Robert à Indonésia e à Holanda. No regresso, Robert afirmou que uma guerra em larga escala acabaria por beneficiar os comunistas. E os norte-americanos não queriam isso, porque retiraram o seu apoio à Holanda e à política do então ministro holandês dos negócios estrangeiros, Joseph Luns. Na Nova Guiné, o povo manifestou-se contra a transferência de soberania para a Indonésia, que sabiam estar para breve. Os dirigentes papuas, como Jau e Kaisiepo, viajaram por todo o mundo, dando conferências de imprensa, mas o mundo não os quis ouvir. Em agosto de 1962, em Nova Iorque, a questão foi resolvida sem a participação dos papuas. A transferência de soberania foi efetuada sem uma consulta ao povo. Estava previsto um período de 6 meses, sob supervisão das Nações Unidas, após o que o território seria entregue à Indonésia. In de Nigeria-kwestie heeft de Verenigde Naties een grove volkenrechtelijke dwaling begaan. Door het toepassen van oorlogsreglementen en politieke manipulaties van Sukarno is de heer U Thant, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, tezamen met de grote Amerika bezweken en het gebied aan Indonesië verkwanseld. En daarmee het Papuase volk van haar rechten beroofd. U weet, als ik me terugdenk, datgene wat in 1962 in Amerika gebeurt, in de Verenigde Naties gebeurd is. Het is schandalig. Schandalig niet alleen ten aanzien van ons Papuas, maar ook ten aanzien van de gehele mensheid. Na sequência da resolução das Nações Unidas, a Holanda já podia abandonar a Nova Guiné. O governador Platil passa pela última vez revista à guarda de honra antes da partida dos soldados holandeses. A última guerra em que a Holanda se envolveu custou-lhe um total de 18 mortos. O Parlamento holandês também aprovou a transferência, apesar dos acesos debates sobre a questão da Nova Guiné. Surpreendentemente, a moção foi aprovada por uma esmagadora maioria. O então presidente da segunda Câmara do Parlamento, Kortenhorst. De uitslag van de stemming is dat 127 leden hebben verklaard voor het wetsontwerp en 9 tegen. Dus het is aangenomen. Blijf gezamenlijk aan het welzijn van uw volk bouwen. De gedachten en de beste wensen van het Nederlandse volk zullen u hierbij blijven vergezellen. Mogen God u bewaren. Os papuas tiveram dificuldade em aceitar a decisão holandesa, incluindo os membros do Conselho da Nova Guiné. Este Conselho tinha sido instituído em 1960 para preparar a independência sob um regime parlamentar. Bij de installatie van de Nieuw-Guinea-raad heeft de Nederlandse regering ons beloofd aan onze onafhankelijkheid. Wij waren bezig, samen met Nederland, om die te realiseren. Wij hebben de Nederlandse regering zelfs laten weten dat wij voor het einde van 1970 onafhankelijk willen zijn. Maar wat gebeurde toen? Op grond van internationale druk heeft Nederland woordbreuk gepleegd en ons plotseling in de steek heeft gelaten. U weet, als ik daaraan terugdenk, dan word ik boos. We hadden veel van Nederland verwacht. We hebben ook veel vertrouwen in Nederland geschonken. Maar we hadden niet verwacht dat Nederland ons in de steek zou laten. De situatie was zo dat Nederland zijn uiterste best heeft gedaan. En dat strekt tot eer van de Nederlandse regering. Om het zelfbeschikkingsrecht van de Papua's te handhaven. En om de Papua's gelegenheid te geven over hun eigen lot te beslissen. Maar de Nederlandse regering heeft daarbij altijd
in het oog gevat dat zij niet alleen dit zou kunnen doordrukken. Met andere woorden, als er een militair conflict met Indonesië uit zou komen, dan zou Nederland dat alleen aangaan indien het werd gesteund door enige grote mogendheden, met name Amerika. En toen, na de presidentswisseling, het bleek dat de nieuwe regering niet bereid was Nederland militair te steunen. Toen heeft de Nederlandse regering, mijns inziens terecht gezegd, à l'impossible, nul n'est tenu. Het onmogelijk kan niet gevergd worden van Nederland. En toen heeft Nederland, de Nederlandse regering, met een zwaar hart ingestemd met de overdracht van de soevereiniteit. Zo is het gegaan. Para os holandeses, o assunto estava encerrado. Mas e quanto ao futuro dos Papuas? Depois de 6 meses de grande incerteza durante a administração das Nações Unidas, a antiga Nova Guiné foi transferida para a Indonésia. Face aos seus novos senhores, os Papuas divergiram nas ideias que tinham quanto ao seu futuro. Alguns quiseram cooperar com os indonésios, como por exemplo Eliezer Bonet, que se tornou o primeiro governador Papua. Mas Bonet em breve mudou de ideias e foi imediatamente demitido pelos indonésios. A maioria dos Papuas preferiu resistir aos indonésios. Foi nessa altura que surgiu a OPM, Resistência Nacional Papua, cujo ramo militar optou pela luta armada. Quer fossem a favor ou contra a Indonésia, todos os Papuas tinham grandes esperanças nas eleições prometidas. Realizaram-se em 1969 e foram consideradas uma farsa, como aliás já se esperava. Sobre elas fala-nos o antigo líder guerrilheiro Rumkoran. It is the biggest Mokara in the world. A group of 1,025 men who fought in the name of West Papuan people were handpicked by the Indonesian security forces. They were forced to represent Indonesian government, not the people of West Papua. So how come you call it act of free choice, while it is against the true wish of West Papuan people? A partir de 1969, a resistência em várias zonas de Irian-Jaya foi se tornando cada vez mais ativa, principalmente na zona fronteiriça, onde se situa a maioria dos campos de guerrilheiros. Ao todo, 5 batalhões, ou seja, cerca de 6.000 homens, lutam nas fileiras da guerrilha. Mas os recontros com os soldados indonésios são raros, e já que a guerra não está próxima, por que não dar largas aos sentimentos nacionalistas, com o hino nacional, bandeira e tudo? O arco e as flechas são as grandes armas dos guerrilheiros, que dispõem também de katanas, punhais e lanças. Mas a grande força da OPM reside no facto de serem senhores da selva. Dalam kegiatan menghadapi musuh untuk memperoleh apa yang kita semua daripada rakyat Papua Barat cita-citakan, yaitu hak kebebasan daripada kita bangsa Papua. Kita ingin mau mengusir penjajah, tetapi dengan panah busur kami sudah bertahan selama 20 tahun lebih. Nah, dengan ini, bila ada yang bersimpati kepada kita, maka kami harapkan bantuan-bantuan dari manapun untuk kami boleh menerima dengan segera.
O exército indonésio é bastante diferente. Vemos aqui o regimento indonésio que ocupa Irian Jaya. Face a este tipo de violência, os indonésios até na palma utilizam, os guerrilheiros da OPM não têm hipóteses. Saya mau perang dengan anak panah susah. Karena Indonesia dengan senjata. Jadi saya tidak kemampuan dengan anak panah. Jadi saya minta bantuan. Na verdade, os papuas não têm espingardas. Por isso, não perdem uma oportunidade de dominar um soldado indonésio na selva, pois assim ganham uma espingarda. Para os papuas, é uma arma moderna que conseguem. Mas as munições em breve se esgotam. Os combatentes da OPM gostariam de ter mais armas. Para eles, é irrelevante o pormenor de saber qual o país que as fornece. E o general Mawan já descobriu uma maneira de pagar essas armas. Dari pemerintah Papua Barat kemudian juga akan memperhatikan sebagai jasa di kemudian hari setelah Papua memperoleh kemerdekaan kebebasannya. Nah, dengan demikian kita punya hasil bumi cukup banyak untuk kita bisa membayar kembali. Nah, itulah harapan-harapan daripada kami dari bangsa Papua akan berjuang terus, tidak akan berhenti. Com as suas armas primitivas, a OPM jamais poderá ganhar a guerra. Mas os indonésios, apesar do seu armamento moderno, também não conseguirão vencer a resistência da OPM. A situação é, portanto, de impasse. Para além do problema militar da OPM, os papuas têm outros problemas muito mais graves. Em Jayapura, capital, o ambiente é indonésio. Os papuas desapareceram. Todos os anos, a Indonésia procede ao realojamento de mais de 100 mil naturais de Java em Irian Jaya. A chamada transmigração terá como consequência que, em 1995, a maioria da população seja indonésia e os papuas estejam em minoria. As florestas estão a desaparecer para que os javaneses possam ficar com as melhores terras, enquanto os papuas são considerados cidadãos de segunda ou até de terceira categoria. Para este programa de transmigração, a Indonésia recebe grandes empréstimos do Banco Mundial e de vários países, entre os quais a Holanda. A Holanda contribui assim para tornar a posição dos papuas cada vez mais insuportável. Por outro lado, a transmigração tem também consequências religiosas. Cada vez há mais mesquitas em Irian Jaya. Os papuas, na sua maior parte cristãos, estão a tornar-se uma minoria face aos indonésios islâmicos. Os efeitos da transmigração são analisados por Fred Atabu, até há pouco tempo professor da Universidade de Jayapura. Masalah sosial yang ditimbulkan terlalu banyak. Penyakit cacing pita dimasukkan, penyakit kelamin dimasukkan. Kultur Malaysia mau dihancurkan. Orang-orang Papua tidak punya pekerjaan. Semua ini membuat orang Papua curiga bahwa Indonesia datang untuk mencapuk tanah mereka untuk kepentingan transmigrasi. Mengapa? Sebabnya ada orang tua-tua yang sekarang di kamp-kamp di Papua Nugini, orang muda menggabungkan diri dengan perjuangan OPM, sebab bahaya yang sedang kami hadapi adalah begitu besar. Bahaya tentang keselamatan pada kami sendiri dan keamanan pada negeri kami. O segundo grande problema que preocupa os papuas é a perda dos recursos minerais. Vemos aqui a mina de cobre de Tembagapura, perto do distrito de Vissel. A Indonésia extrai milhares de milhões de dólares de cobre, níquel e petróleo do subsolo de Irian Jaya, com a ajuda de multinacionais americanas e japonesas. Mas países mais pequenos, como a Holanda, estão também envolvidos na exploração de riquezas minerais. Irian Jaya, e isto já se sabia no tempo dos holandeses, é extremamente rica em recursos minerais.
o país tem um grande futuro económico e a Indonésia não quererá de forma alguma largar mão de tantas riquezas. Os papuas continuarão a assistir impotentes à pilhagem das suas riquezas minerais sem receberem contrapartidas nenhumas para o seu desenvolvimento. Diz-se que até ouro existe, nomeadamente nas montanhas Star. Pensa-se que nesta zona haja tanto ouro que a Indonésia poderá tornar-se um dos principais exportadores do mundo. A terceira acusação que os papuas fazem à Indonésia refere-se às constantes violações dos direitos humanos. Nos últimos anos, os papuas têm sido sistematicamente assassinados. Testemunhas oculares referem-se a um reino de terror. Pada tahun 1981, OPM banyak korban di Kecamatan Kiwirok. Laki-laki 7 ditembak mati, perempuan 3 ditembak mati, anak kecil 2. Jadi jumlah 12 yang ditembak mati. Tuan ini punya daerah, berapa banyak orang Indonesia yang ditembak? Berapa banyak jumlah? Lebih 50 yang ditembak oleh Indonesia. Ninguém sabe ao certo quantos papuas já desapareceram, mas citam-se números superiores a 100 mil, sem contar com os 10 mil refugiados. Fred Atabu dá-nos mais informações sobre as violações dos direitos dos papuas pelos indonésios. Ele próprio foi forçado a deixar o país. Ia memenjarakan orang-orang kami, ia menghukum orang kami, membunuh bangsa kami tanpa suatu prosedur hukum yang wajar, padahal Indonesia adalah sebuah negara hukum. Tetapi praktek itu tidak pernah kami melihat di Papua Barat. Saya menyaksikan sendiri pada tahun 67, tanggal 2, 3, dan 4 Februari di Temnabuan, bagaimana Letnan Manuhutu mengeluarkan 18 orang dan membunuh mereka di depan mata rakyat di sana. Itu adalah cara mereka untuk menakut-nakuti bangsa kami supaya tetap taat dan tunduk kepada pemerintah penjajah baru yang datang kepada tanah kami. Kami menyesal sekali sebab tidak ada orang yang bisa melihat ini praktek-praktek ini. Saya sendiri dipenjarakan 2 tahun di 4 kota. Ada banyak orang yang mengalami hal yang sama. Sampai hari ini pun masih terus. Dan kami percaya bahwa kalau dunia melihat ini praktek ini, tentu dunia harus marah kepada Indonesia dan memprotes ini cara-cara yang tidak baik yang dilakukan oleh Indonesia. Os papuas podem considerar-se fugitivos no seu próprio país. Os 3 principais problemas, a transmigração, a pilhagem dos recursos minerais e a violação dos direitos humanos, provocam profundo descontentamento entre os papuas. E, pelo menos por enquanto, não se vislumbra qualquer mudança, pelo menos enquanto o mundo não fizer pressão sobre a Indonésia. A Holanda poderia fazê-lo, pois lidera a organização dos países que prestam assistência à Indonésia. Ao manterem o silêncio, todos estes países são corresponsáveis pelo que acontece em Irian Jaya. Isto também se aplica à Holanda, país que em tempos prometeu a independência aos papuas. Hoje, nenhum país do mundo se preocupa com a situação dos papuas e são eles que terão de levantar esta questão a nível internacional. Prinsip kami adalah bahwa sampai dimanapun kami berada, kami tetap akan berjuang untuk mengusir penjajah Indonesia dari muka bumi West Papua. Karena kami melihat bahwa kami sebagai suatu bangsa mempunyai hak untuk mendapat kemerdekaan. Dan hak-hak kami itu sudah dirusakkan, sudah diinjak-injak oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1969 pada waktu PPR atau penentuan pendapat rakyat itu dilaksanakan. Ketidakadilan inilah yang kami perangi dan kami menuntut untuk kami mendapat kemerdekaan. Minta supaya orang Barat atau sebagai orang Eropa yang mana sudah datang
tiba ketemu dengan orang Papua atau OPM, membawa berita ini ke sana untuk membantu kami. Tidak usah rasa rugi karena kita tahu ada ekonomi dunia atau hasil bumi, yaitu emas atau perak, intan, atau hasil bumi minyak tambangan. Masyarakat Papua Barat yang sedang datang sebagai refugees, kami dikirim ke Indonesia juga sulit, nanti Indonesia dimakan. Dikirim ke tempat lain juga sulit, nanti Indonesia makan. Quer se seja a favor da OPM ou contra ela, a luta dos papuas parece, 25 anos depois da partida dos holandeses, ter poucas ou nenhumas possibilidades de êxito. Será realista pensar-se num Estado Papua independente e livre? Sobre esta questão vamos ouvir sucessivamente Joe, Rumkoren e Luns. Ik geloof stellig in de vrije Papua-staat. Op het ogenblik, menselijkwijs gesproken, niet. Omdat de wereld op het ogenblik te veel in de hand van Indonesië is. Maar de wereld weet ook niet wat op het ogenblik in Guinea, in westelijk Guinea gaande is. Indonesië zit daar de mensenrechten met de voeten te treden. Papua's worden onderdrukt en vermoord. Als de wereld ooit aan het weten komt wat Indonesië op het ogenblik daar doet, dan ben ik ervan overtuigd dat de wereld zou tekeer gaan tegen Indonesië. En op dat moment zou ook de mogelijkheid voor de Papua's voor de zelfstandigheid dichterbij komen. It is a matter of survival of our race and culture. We'll continue to fight as we have done for many years. There are people in the jungle who are still fighting with bar and arrow and bow and few guns. But we will never give up. We will continue to fight, if necessary, until the last drop of blood. En daar moet men toch in het oog vatten dat er iets gebeurd is wat heel belangrijk is voor de Papua's in West-Nieuw-Guinea. Oost-Nieuw-Guinea is onafhankelijk geworden. En het is niet uitgesloten, ik zeg niet dat het zeker is, maar het is niet uitgesloten dat op een gegeven moment, wanneer er iets gebeurt in West-Nieuw-Guinea, het Papua, dus het onafhankelijke deel van Nieuw-Guinea, de zaak van hun broeders opvat. En dan zijn er alle mogelijkheden. Irian Jaya, 25 anos sob domínio indonésio. Para os papuas, foram 25 anos de injustiça. O mundo pode dizer que não tinha conhecimento de nada, mas depois desta reportagem, isso deixou de ser verdade. Laki-laki muda, komando Papua, naik kuda putih, kuda masuk dalam perang. Papua, o segundo Timor da Indonésia. Uma realidade que, de facto, agora já não pode ser ignorada aqui em Portugal. Até porque temos Timor a marcar a nossa memória histórica e ainda o nosso dia-a-dia. Boa noite.